Sige. Servicio Gulapo. Okay, this is the main event ball game. Pitik partner and Jason Villaserna Collab Promotion proudly presents bakbakan sa San Juan Inayagan City of Naga. Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Cebu City Sadam Kulapo Jobert versus Team Mandawi Jobil Ilaga Reggie. 1-0 na sa atong game 1. Okay na itong bakbakan nila. Organize na yan ni Boss Richard o ni Boss Mochoy. Talk po di Sadam. Answered by Reggie again. Pasok. 2-0 na, 2-0 sa atong game 1. This bakbakan is made possible by these following sponsors: Bruce Paraiso, Asan Villarreal, Boy Elinar Mistralias, Elena Rabanes, Jeffrey Paraiso, Winra Macalino, Yuni Abilia, Carolina Omani, Aldrin Lapot. Mo na itong mga sponsors ha. Ingatong bakbakan nire. 3-0 na in favor of Team Mandawi. Shout out ni Sir Jonathan Arqueon dia sa Cordoba. Shout out sa ni Boss Janak Rabaya dia sa Rabaya. Compound Talisay. Ilaga. Reggie. Paksit ang Team Cebu City. 4-0 na. 4-0 in favor of Team Mandawi. Service Ilaga para 5. Lah. Ilaga. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. Jubil. Uwin. Sango. 4. 4. Gini para dos. Ilaga. Bang! Namato na si Bang! Grabe atake nila Jobert o Nicolapo. 4. Kene para 3. Jubil. Bang! Kulapo. Overhead. Answer by the Mighty Mouse. Jubil sagang. Lah, yay Reggie. Tukpon. Lah, sound di Sadam. Wana lipat-lipat na ning duwaron. Bang, Reggie ha? Out ball. Dagat. 3-4 na, 3-4. Jubil. Push na si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kondisyon ay. Iguales 4 na. Servisyo Jobert, Jubil again. Ilaga to the rescue. Lah. Inside. 4-5 na. Inside. 4-5 na itong score sa itong game 1 in favor of Team Cebu City. Kene para size. Reggie. Pido. Bang. Kadlet. Bang. Gubat na si Jobert og Ilaga. Inapsanay sakto ha. Milo nga si The Mighty Mouse. Size 4. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ha diya sa Guadalupe Carcar. O kang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Disco. Tuara Reggie. Babaw sa Jubil. Bang. Paksit ang overhead sa Team Cebu City.
Size 4. Size 4 ha, size 4. 2 point lead in favor of Team Cebu City. Sa atong game 1. Bakbak ang main event diri sa San Juan, Inayagan, City of Naga. Shout out sa atong mga promoters ning atong bakbakan ha. Sila si Pitik Partner o si Jason de la Serna. Na. Organize ni nila ni Boss Richard o ni Boss Butchoy. Patay. Punto. Size 5. Size 5 na. Oy, akala cellphone na papando. Go. Oy. Okay, back to the ball game. 5 size. Para igualis ni. Naga Kulapo. La. Out ball ang Team Cebu City. Igualis na. Reggie. Ay, hawan pas kang manang. City size na. City size. Shout out ha ni Tatay Conrado Aliga diha sa Alopis Labangon. Shout out sa ni Konsyal Silso Gabunada diha sa Kalunasan. Bang! Igong linya ni Kulapo. Side out, side out. Shout out ni Boss Torco diha sa Lamak, Pinumungahan. Shout out sa ni Boss Opaog ni GC Generalaw. Kulapo. Out ball, out ball. Servisyo sa Dam Forever, the game breaker. Igual City na, bang! Namuspos na si Obert. Ang Kulapo. La, Kulapo. Si Obert. Out ball. Bola sa Silaga. City, Iguales. Servisyo da Silent Assassin. Reggie Caban. Servisyo Luchi. Jobert, out ball ang pinaside view at tira ni Idol Jobert Barcinas. Otso City. Reggie servisyo again. Servisyo Reggie. Jobert. Ilaga. Bola lang yung. Ay. Bang! Wala. Osman Jupin. Full throttle na. Si Damay Timaus nagkigubat. Sablay si Jubil Ducante. Bukid. Servisyo. Kulapo. Wala sa Team Cebu City. Kulapo to serve. Para Otso ni. Kulapo sa tiad. Bola lang sa Silaga. Ay! Didutag pleasing ni Idol Jobert Barcinas. Dara! Goodbye Philippines! I go to Bohol. Sadam Forever finishes the game. Servisyo Kulapo. Sadam firing. Answered by ito Arana Sado. Agod item. James People, nervioso. Pabor sa booking. Servisyo again. 9-8. Aniho Tanduay. Servisyo Kulapo. Jubil again. Out ball. Punto. James 8. J8 na, last na ang Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Bang! Pabutang Idol Jobert. Kulapo. Bang! Iyay, Kulapo. Kuha. Ala! Grabe attacking Reggie. Bang! Kulapo.
Ay! Buslot ang Team Cebu City. Side out. Bulos Side out, side out. Pabor sa dagat. 10-8. Kalabaw ang Bukid. Jesot sa ato skor ha. Bola sa Team Konsolasyon sa Mandawi. Servisyo Servisyo Ilaga. outside punto. 9. 9. 9-10. Jis. Last 3, last 2. Servisyo ang Ilaga. Servisyo Ilaga. Wala po. La. Jubil. Inside. Iguales Jis. Iguales Jis na sa atong game 1. Last 2. Ilaga, Pictus. Sahod ni Saddam lah. Ay! Sabi si Reggie. Side out bola sa Team Cebu City. Iguales Jis. Servisyo Mr. Exclusive Robert Marcinas. Quitis. Kulapo. BJ. Bang! Kulapo. Full throttle na si Kulapo. Bang! Good item! Bullseye ang corner. On si Jis. Last ball ang Team Cebu City. Servisyo ang Jobert. Panay na, papos na mo kay Panay. On si Jis. For the win. Para daw, Quitis. Ay! Bang! Jobert again. Yeah. Kulapo. Fire in the hole! Laka niya. Team Cebu City attacking. Game ball. May daog sa game 1 ang Team Cebu City. Coming up next mga igan, game 2.